Buenas noches, hermanitos, bienvenidos a la casa de Eddie. Esta noche con unos invitados especiales. Por favor, decid vuestros nombres. If you can say your names and why you are here, please, Mika. Well, hola, I'm Mika Jussila from Finnox Studios, Helsinki, visiting Madrid. And hola, I'm Rea, Mika's wife. Yes. So, tenemos a Mika y a su esposa. ¿Por qué tenemos a su esposa? Porque es una fotógrafa estupenda. ¿Qué tenemos hoy aquí en la casa de Eddie? Pues tenemos jamón, salchichón, cerveza, Coca-Cola, Nico. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes, noches, porque se ha dormido también. Y tenemos en la mesa al hombre flaco. Buenas noches, hombre flaco. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahora en un momento me siento por ahí, ¿vale? Acomodo esto un poquito y ya estoy por ahí. Fenómeno. ¿Qué vamos a hacer mientras? Pues vamos a poner a Nightwish, la canción número 4, porque nos pone bastante. ¡Hala!
Bueno, pues para aquellos que no sepan que eran Nightwish, pues eran Nightwish. Canción número 4, no tenemos ni puta idea, no lo sabemos, pero esta noche pues tenemos invitados de excepción y sobre todo pues vamos a dar las buenas noches dando el número de teléfono, el mail y todas esas cosas para que puedan hablar ustedes con la pareja Mika y su esposa. Pues nada, el teléfono de contacto que tenemos es el 91 777 3928. Bueno, sabemos que es la casa de Eddie porque lo hacemos desde hace unos 8 años. Y el correo electrónico es la casa de _Eddie, Eddie como al de Iron Maiden, ¿no? O sea, para hacerlo más simple, @yahoo.es. ¿Empezamos? Empezamos. Pues nada. Nico, vos vas a hacer, yo te lo voy a decir, no te voy a hablar en argentino, lo voy a decir en español para no confundirte. Ok. Vale. Solo déjame algo de tiempo entre pregunta y respuesta. No, yo quería empezar, bueno, sabemos que Mika es una eminencia en el tema de masterización a nivel mundial. Muchísimas bandas de todo el mundo van a Finlandia a visitarlo. Vale. No, es una muy buena pregunta. No, para ir traduciéndole. We all know you're a prominent guy when it comes to mastering, and many bands go to Finland. O sea, el tema es, principalmente, últimamente, hace varios años que bandas de fuera están trabajando con él, que lo van a buscar intermedio de se van pasando un boca a boca, ¿no? Con él y sigue trabajando con bandas finlandesas, como en el caso de Nightwish, pero sí con muchísimas bandas que son del exterior. No, pero sigue. Sí, no, quería saber cómo... ¿Necesita una corbata? O sea, lo que te iba a decir, llega la pregunta y ya lo resumo en ese más que punto. nada, o sea, cómo él en algún momento se imaginó... How did you get to work with many Spanish bands and at the same time keep working with Finnish bands? What was the first? I can't even remember. It must be something back 15, even 20 years. Stratovarius was really the big Finnish, speed metal band in the 90s. And when Stratovarius really broke a big all over the Europe, and Timo Tolkki, who was the leader of the band, he was also really well known, like a recording and mixing engineer back in Finland. So I think a lot of bands ask Timo to make a production or mixing, Or make the record. yeah, and make the record. And that is maybe the first time I really run into some Spanish bands that came to me through Timo Tolkki from Stratovarius. Se dice que las primeras bandas que llegaron a él fue hace casi ya 20, 25 años, ¿no? Porque fue cuando la explosión del metal finlandés, cuando Stratovarius empezaron a despuntar y Timo Tolkki estuvo produciendo, grabando discos, etcétera. Entonces, que ese fue el primer momento donde empezó a trabajar con grupos y más tarde con grupos españoles que vinieron también gracias a Timo Tolkki. Con bandas que no sean finlandesas, sino que empezó a conseguir gente de fuera, ¿no? Y yo quería saber, podemos saber, bueno, primero, ¿cómo fue el masterclass de este sábado que han hecho? How was the masterclass this Saturday? Oh, fantastic! ¿Sí? Yeah, that was really. When we brought up it together with Nico, we expect maybe 20 people to come, and I think there were overall 60 or 70 people. We have 2 sessions, and that was fantastic, really. And this is the first year, no? Imagine next year. Oh, come on. More than 100 or something. Nico, Dice you que, have the job. I actually, It's for the general public. yeah, but Nicholas, actually, I heard that there would be more people to come, but we have to close it because there were no room enough. for- Yeah. Yes. Nos dice que al principio cuando empezamos a hablar del tema, ¿no? De poder hacer esto, que pensábamos en que iban a venir, bueno, yo pensaba 10, 15 personas, les decía 20. Y es que al final que tuvimos que hacer 2 turnos porque, o sea, metimos a 70, casi 80 personas. Por turno. No, o sea, no pudimos meter más porque no había ya sitio físico para meterles. Bueno, uno se trajo su propia silla. One guy brought his own chair. yeah, that is true. Yes. And his own person. Creo que está muy bien. Que está muy bien.
Yo lo voy a hacer en español, pero más que nada, a mí no me importa mucho esto. Espera, un inciso. What was the name of the first Spanish band you did? Que les he preguntado cuál era la primera banda española que hizo. The band which came to me from Timo Tolkki was Is Pain. Claro, es que me lo estuvo comentando una banda española que se llama Is Pain. O sea, como que es una España, pero es dolor, ¿no? Yeah, it's like Is Pain, like Spain. And, y tengo información, I have news about that band. They broke up, se separaron, but they are back this year. Okay. So maybe I can work them again after 20 years. Esto es fantástico. Esto es como Sálvame, amigos. Esto es fantástico. Bueno, yo no suelo hablar casi nunca de la música ni de la calidad musical. De hecho, me importa un pimiento. Solo me importa saber, por ejemplo, de la pregunta que ha hecho antes Mauro, o el flaco, es, por ejemplo, ¿cómo se siente más a gusto? ¿Con bandas de fuera o con bandas de Finlandia, por ejemplo, en este caso? Do you feel more comfortable when you're working for Finnish bands or with foreign bands? No, it really doesn't matter. Definitely, there's no borders when you work with music. It's just the same. Of course, if I will work with Finnish bands or bands singing in English, I feel maybe a little bit more comfortable because I can understand the lyrics. But of course, there's a lots of bands singing in Spanish, so that's. I don't understand the words, so but it doesn't matter still when I'm working and really doing mastering it, it's just the same. No, dice que es algo que no le supone mucha diferencia, que porque es música y la música habla por sí sola. Pero sí que a lo mejor si la banda pues canta en inglés o canta en finlandés, que puede tener un mayor contacto porque lo entiende, sabe lo que está diciendo. Pero que al final que no hace ninguna diferencia, que no supone ninguna diferencia. Igual en el tema de la masterización, es casi el último paso, o es el último paso del disco, ¿no? Del final del disco. Y no tiene, generalmente hoy en día, no tiene tanto contacto con los músicos. Hoy en día en internet se envían las cosas y vuelven las cosas, ¿no? No hay tanto contacto con el músico, quizás que hace 20 años atrás sí era así. Pero hoy en día a él le llegan las maquetas no, le llegan ya las mezclas y ya le llega el disco y ellos lo masterizan. No hay tanto contacto hoy en día con las bandas. So you think that maybe with the past of the years, there is less contact with the bands because you just get the mixings from the company or whatever, and was there more contact back in the day, or do you think it's more or less the same? No, I think it's more or less the same, or even increasing all the time. Yeah, I think I have I call it snowball reaction, when you just put a small snowball rolling down the hill, so it will grow and grow and grow, and that's happening all the time. So I have even a map of Spain on my wall, and I will put a needle on this map every time I have mastered one album of a Spanish band, and I will try to put it on the right location where the band comes from. So I have at the moment there, what should I say, about 250 needles. No, dice que el contacto ahora que es incluso mayor, ¿no? Porque se escribe y tal, ¿no? Y que tiene en su oficina tiene un mapa de España que yo he visto, por cierto. Y es verdad, cada vez que trabaja en una banda le intenta poner una chincheta en el punto exacto de donde viene la banda. Y que tiene ahora mismo como 200 chinchetas en ese mapa. No, yo lo planteaba más por el hecho de que la banda vaya a Finlandia, ¿no? Antes, lo planteaba más por ese lado, el contacto visual, ¿no? No tanto... But what he meant is because you are taking care of the mixing and there is no need to have the whole band, maybe you are not seeing the band, nobody's coming with the master, just the files or whatever. Yeah, but nowadays that's something that really has changed, because let's say back in 10 years ago, lots of bands came, or 15 years ago, lots of bands came into my studio while I did the mastering. And even some Spanish bands were, they really visited in Helsinki at that time. But nowadays, when we have really this fast internet, and it's so easy to upload and download files, and even
after a couple of minutes you will have the files in your desk. So Yeah, but this is not the real touch, you know. Yeah. The, No, like, no, no, the very beginning. Let's yeah, say. that's it has changed, but still I'll get about, let's say, 5 to 10 emails per week from Spain asking me. Yeah. No, well, And for not sure, only it's not for the Spain, only but the only country that is working together with you. I have almost the same amount clients from Italy. No, but have it's, to say. but it's okay to now because you know in Spain we have to look for a job, so maybe I have to ask you for a job. It's fantastic. Okay. No, o sea, dice que sí, que evidentemente que el contacto, que como tú decías, ha ido perdiendo un poco con el tiempo. Y que ahora, que antes sí que venía la banda completa y que ahora es más el rollo, pues, emails y tal. Y que cada día le llegan 20 emails desde España. Okay, I guess we have a phone call or no. ¿Tenemos una? Pues no tenemos. We haven't got any. So, fantastic. Creo que la hemos perdido. Ha habido un momento que han estado llamando 2 personas. Sí. Claro. Hemos llegado a tener 2 personas, pero ahora no tenemos ninguna, que es lo que suele pasar, o tienen mucho o nada. Así, Sorry, one story. It was really funny because I had one phone call today. It was a Spanish guy who called me from Helsinki and asked me if I'm in the studio and he has mastering job for me and he would also like to come and see the studios, but I said, well, I'm in Madrid. Yeah, well, he told me that, well, I know this is your Facebook, but I'm in Helsinki, so... Dice que ha sido curioso porque hoy le ha llamado un español desde Finlandia que quería ver el estudio y dice, vale, pero yo estoy en el otro lado, estoy en tu tierra. No, igual es que estoy un poco más lejos. Vamos, yo quiero hacer una pregunta relativa un poco a la profesionalidad de las bandas. Yo quiero entender que todas las bandas, y quiero decirlo antes de nada, que todas las bandas son profesionales o tienen no sé, quizá una forma de trabajar. Pero ¿dónde ve Mika quizá la mayor o sea, del profesionalismo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Okay, well, many bands you work with are really professionals, okay? And they are coming from many different countries, but in which country would you say they are the most professional bands? Like, better recording, better everything. No, I know that it's not easy, but this is my job here. The most professional bands, they are coming from Finland. Yeah. Dice que las finlandesas. You should answer the Spanish band. No, I'll tell you a story. You should. Shortly. I will put it in this way because if you talk about really this, let's say, metal music, when I mastered, let's say, a first album or even a first demo of a Finnish metal band, the guys maybe are 16 or 17 years old. They are so talented. They are so skilled to play. Yeah. They have great tracks. Absolutely. The composers, they are great. They can play. They have already thought about the the band sound. They are sounding great. But that's the first demo. Well, but that demo would sound much better than maybe 8th or 9th album of a German heavy metal band or whatever other country. What I'm trying to say is that we really have this metal thing in Finland at the moment going so strong, and it's our folk music at the moment. So really all the young people, I know. They are so they are so talented. They can play so well. And so on. So that's why I'm really privileged to work with the Finnish bands. The next question is related to the talent. Yeah, but I'm really proud at the moment that I can work with the Finnish bands because I'm like in heaven. O sea, dice que posiblemente que las bandas finlandesas, como lo maman desde todos lados, que como para ellos el metal es la música pop, que le llegan a lo mejor la maqueta de un grupo que tienen 16, 17 años y ya tienen un talento y unas ganas muy más válidas que las de un grupo de metal alemán que llevan 8 años. Una cosa así.
Pues eso. Bueno, ¿qué os parece si ponemos algo de música o incluso una banda? Yo me voy a proponer una banda española. Vale, y luego la tiene que evaluar Mika. A ver qué le parece. Okay. This is a Spanish band, and you have to evaluate. Oh, In no. fact, you should evaluate, and even if you don't like, you should say, because the people that is sending us the songs and you know, they advise us. Okay, so Are they already released songs or demos or what? What I don't are know. you listening? no demo. An album. Okay. An album. Algo. Ok, so, pues venga, empezamos con... Vita y Mana. ¿Con? Vita y Mana. Pues empezamos con Vita y Mana.
Bueno, pues este sonido ha sido Vita y Mana. Y luego lo que han sonado antes también. Sabemos que le gusta mucho a Mika Vita y Mana. Do Mika. you like a lot Vita y Mana? Yeah, of course. I know the band. I work with the band. que ha llegado a trabajar con la banda también. ¿Has llegado a trabajar con Vita y Mana? Joder. Sí. Pero ya no. O sea, but not any working longer. any Oh, longer. I can't remember exactly when it was, but it was not so long ago. Bueno, pues ya sabéis. O sea, creo que hizo el primer disco, el Perder con Todo. ¿Sí? O sí. Pero O partir de nada. supongo que no se va a acordar de todas las bandas porque yo sé que más o menos en un año llegó a hacer 200 masterizaciones. In 1 year you did like 200 masterings so far. No, not from Vita y Mana. I mean, in total. I mean, you can remember all the names because you did like 200 masterings in a Okay, year. you're speaking up about Spanish bands, but try to remember all the masterings. I've done 3,600 album masterings. O sea, dice que en total, que intenta acordarse de todo, pero es que ha hecho 3.600 Claro. masterings en total. I can't remember all the names, I can't remember the dates, but that's why I have the list, the Yeah. total list in my website. Que por eso ha hecho una lista en su página web. Bueno, ya 3.600 materializaciones, pero no de Vita y Mana. O sea, No. Ha hecho- So you are a guy with money, I suppose. But I remember this band, yeah, definitely, but with Aimana. I remember the name, and now when I heard the song, definitely, probably I don't know if I mastered this one or not, but if this a Maybe new not. stuff, or if this a new stuff, or whatever, but I like the band, definitely. Sí, él las hizo porque los discos de Vita y Mana los ha producido Carlos Santos, que es suele trabajar con él. Sí. Tienes mucha relación con Carlos Santos. Yeah, you have a lot of relationship with Carlos. Sure, he's my main man in Madrid. Dice que es su principal hombre en Madrid. Joder. Además que el estudio... Desde un punto de vista heterosexual. Absolutamente. Heterosexual, güey. Absolutamente. Sobre todo porque está su mujer. Está, Nicholas, you don't know all. I don't want to know the whole history. Bueno, sepan ustedes que aquí el ser heterosexual o no no es importante, pero está su mujer, está su esposa aquí, así que no debemos de hablar de sexo. No, to be heterosexual or not, it's not important, but because your wife is here, we shouldn't talk about this. So if you want to confess something, you can do that later. Huh? Okay, but just have to say that we are really in music business living a hard time, so... Sí, que bueno, que estamos viviendo un punto muy difícil en la música ahora mismo. Hay que buscar alternativas. Joder, yo tenía pensado, podemos ir un poco a los comienzos. Y un poco había investigado su vida. Y él empezó trabajando en ACFA, Color, que eran los cassettes de las cintas. He did some research on your life, and did you start working in ACFA? ACFA Color. Yeah, that's... Ese es su first job. Sorry? Was it your first job? Yeah, actually it was, after school. Yeah, after I graduated from school. Después de que se graduase del instituto. It was because my mother worked there, so he arranged my job. Porque su madre trabajaba allí, entonces le consiguió... And your wife is familiar with that because of the cameras. Or... Yeah. My brother worked there. Que incluso su hermano trabajó en la misma compañía. But in ACFA there was a couple of good things because I was driving a van around Helsinki all the time. Everybody knows ACFA about the film, but ACFA really did also professional studio tapes. So that's how actually everything began up, because I was driving around Helsinki and visited every studio, and I brought the studio tape to the different studios, and every time I asked that, don't you have any job for me? And Finvox gave me an opportunity because after 3 months or something, because I went there, let's say once in a week, and every time I was there knocking on the door of the boss that, hey, I need to do something in your studio. To change my job. So they after these 3 months, they gave me an opportunity to, okay, we will let you come in. And they put me straight into the mastering studio. O sea, dice que él empezó siendo repartidor de cintas, o sea, él iba con la furgoneta, ¿no? Y que aparte de hacer películas, ACFA hacía cintas de estudio profesional,
y que siempre que iba a los estudios les decía, oye, ¿tienes un trabajo para mí? ¿Tienes un trabajo para mí? Es que después de 3 meses dándole la lata al señor de Finbox, que al final le dio su trabajo. Una cosa muy curiosa, es uno de los mejores masterizadores del mundo y no tiene estudios de masterización. Todo lo que él aprendió, lo aprendió de oído realmente, ¿no? Trabajando ahí continuamente. That's a good duro. question. No, it's because you are one of the best mastering guys in the world, but actually you don't have any mastering studies. No. It's all by ear. Yeah, it's all by ear. And when I started back in Finbox in 84, yeah, actually almost exactly this date. It was 29th. Today? 29th of October, 30 years back. When I started back in Finbox. And of course there was an older colleague that taught me how to do this vinyl cutting. I did the first 8 years vinyl. It was a mastering studio, but of course we didn't have CD. We had only vinyl. So I think after my second or third day, he just disappeared and he left me alone. And, yeah. Now, A good boss. now you know how to do this, and I definitely didn't knew, but he thought that it's fine. You will manage. And I'm still on the same way. I'm still learning. O sea, dice que su trabajo fue en el 84, que va a hacer ahora unos años, en el 29 de octubre, ¿no? Y que le dio el trabajo y que a los 3 días su jefe desapareció y le dejó ya solo, cortando vinilo, haciendo los cortes del vinilo. Claro, o sea, puede ser un gran churrero. So there's a connection with the vinyls and the churros, you know, because they are made the same way. It's fantastic. Yeah. Okay. That's a good one. Venga, tú. Never thought of that. Yo después voy a cosas más técnicas, venga. ¿Sí o qué? Sí. Yo lo único que, o sea, casi que puedo preguntar después de todo este mogollón de preguntas es ¿con quién te lo pasas mejor? O sea, y quiero decir, hablando de música y no de sexo ni nada de eso. O sea, ¿con quién o sea, si por ejemplo te viene una banda y dices, voy a hacer algo con vosotros o voy a hacer un disco con vosotros, ¿con quién tú lo recibes con los brazos abiertos? Okay, Eso es muy complicado. No hago preguntas it's a complicated question, but okay, after all these years, after all these records, who do you have more fun with? Like, for example, if this particular band comes to the studio, you have you are happy. You are happy, like yeah, definitely I wanted to do this right now. I thought you mean more sex, but no. He was like, who do you make fun with besides sex? Yeah, well, I'm not a rock star. I don't know anything about sex, but que él no sabe nada de sexo. Lo ha aprendido al tacto. Pero... Sí, no, como el cine. Yeah, but to be honest, work is my hobby, and hobby is my work, whatever. Vice versa, and I'm really honored that today that I will be paid of my hobby, and every day I will go to my studio after these 30 years. So I'm really excited. I'm really happy. I really enjoy what I'm doing, and I'm in a heaven when even when I'm feeling bad. For example, at home or wherever else, and you shouldn't say anything. No, definitely. Yeah, but you know what he means. And there are mornings that it's really hard to wake up, and you are really tired. But immediately when I'm in my studio, I begin to live. I really love it. Dice que se lo pasa tan bien y que trabajar es su hobby. Su hobby es trabajar es su hobby es trabajar. Bueno, que se lo pasa tan bien que hay días que le cuesta levantarse, pero que cuando llega al estudio que se siente muy bien. Because is it hard to go to work in Helsinki? Digo, le quería preguntar que si se hace difícil trabajar en Helsinki, maybe when it's snowing and it's all dark and it gets hot. Yeah, I hate winter. Yeah, definitely. In winter time, sometimes it's really hard. Like I told you, to wake up and you just pull off the curtains and it's still pitch black outside. And Mika, you move on Madrid. Yeah, I should do it. Maybe I should do it in a way that
maybe 6 months in Madrid and 6 in Helsinki. The summertime in Finland, never. I would never go away from Finland in summertime. The good thing is always night, so you can always go out for drink or whatever. It's always party or no. Yeah, but again, seriously, it's even those days that you have the pitch black January morning and it's really snowing and it's fucking cold outside. Sorry. No. It's, don't say the F word. Rock and roll radio. So After getting to my studio, I'm really, I'm flowering there. I'm in my best. Dice que se lo pasa muy bien, aunque cuando abra las cortinas de su casa esté ahí negro como... And do you have a sauna there? Yes. Yeah. Well, many of them. Yeah, of course. Dice que incluso en el estudio que tienen varias saunas para que se toman una sauna Mientras están trabajando, mientras están trabajando. You have sauna here. Yeah. Or your daddy has. Sí. Bueno, esto lo voy a traducir yo. Nico ha ido a la sauna y no sabemos con quién. No. Because it was the day I ran into Nico in Helsinki that he was buying a key was there to his daddy's sauna. No, but he was alone. No, lo que él ha dicho es que yo tengo una sauna en mi casa. Porque una vez que estuve en Helsinki le llamé, justo venía de comprarme una estufa para la sauna de casa. Pero es que tengo que decir que tiene conversaciones muy serias. Es que a mi padre le gusta mucho darse una sauna. Ya, cosa de tu padre. Y coge se trae desde Finlandia, a veces va a Finlandia los veranos, ¿no? Se trae ramas, porque en la sauna hay que pegarse para reactivar la circulación. Entonces a veces entramos a la sauna y nos pega ya toda la familia con... Bueno, voy a... let me translate for our... esto en resumen es que si te quieres tomar una sauna, que es cosa que está muy bien, mejor que sea acompañado y que te den de hostias en el culo con unas ramas. Eso es fantástico porque se te reactiva el flujo sanguíneo, y sobre todo cuando te dan en el culete. No, it's so nice. No, I was telling him that my father goes to the north of Finland and he gets like stews or whatever. Sure. To hit us call in it the vihta. Yeah, to hit us in the sauna. Yeah. And he says, it's so nice that whenever you're in a sauna, somebody hit you in the ass with that. No, it's fantastic. It's something that I never try, but I'm going to do that. You have to be naked. Tienes que estar desnudo. No, for sure. No. But next time you're Finland, we have a deal. Yes. The only thing that I made in Finland was drink mariachi. You know, it's kind of. You know what is mariachi? This kind of Liquor. Yes, a liquor. You know, it's something like I don't know, like. No, pero será maybe salmiakki. 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 Yes, salmiakki. I don't know. It's something black. It's licorice. It's licorice and vodka, so it's we like call it salmari. I don't or remember salmiakki. very well, to be honest, but I could come back. So, that's a national drink. Yes, and everybody. Su bebida nacional. I don't know if it's a national drink of Finland, but it's my national drink. Yeah, you know, everybody's when you try a shot, you know, everybody sing a song. There's Tiki fucking Dicky Funk. No. You know, there's now you are talking about Swedes. I don't know. Because in Sweden, de los suecos ahora. No. In Sweden, they are, singing every time taking a shot. Yes. But in Finland, we don't sing because we can drink much more shots without singing. Maybe I start in Finland and I finish in Sweden or something. Dice que los suecos que sí que cantan cuando se ven el chupito, pero los finlandeses no, porque así pueden beber más. No, quizás yo es que empecé en Finlandia y acabé en Suecia, pero que no lo sé. No, yo cuando he estado allí me ha chocado, por ejemplo, a veces he ido con él a un festival allí y para beber tienes que ir a una zona especial que es como un corralillo y solo puedes beber dentro del corralillo.
Joder, es Entonces es como muy... O sea, los cambios entre grupo y grupo está todo el mundo ahí dentro. Now, I was telling that in the festivals in Finland, you have to drink in the special places. Yeah. Like yeah. between bands, everybody's inside those Yes. special places, Yeah, like that's- drinking and. That's absolutely ridiculous, but there's nothing we can do. It's some stupid thing of our authorities that we have this Special places. Yeah, special Like- places for drinking areas, so-called. Yo los voy a volver de vuelta a la música. Dejamos la vida cultural. He's taking back to the music. No. Let's talk about sauna. No, for me es fantástico. Bueno, dicen que Finlandia es el país de las tres S, ¿no? Que es sauna, Suomi y Sibelius, ¿no? Yeah, Suomi. Yeah, sisu, sauna, Sisu. Sibelius, Sex. sex, all these S words. No, ha dicho... Don't talk about no, S-words. no ha dicho 3S, sexo, ha dicho 3S, six, not o sea, four. 6. No, quería saber, realmente él comenzó como técnico en sonido en directo. Él empezó haciendo directos y después se pasó a masterización. Did you start as a live engineer and then move to mastering, or was mastering like this vinyl thing the very first thing you did? Yes, I've always said that I didn't prefer mastering, but mastering suited me in a way. Like I told you already, when Finvox gave me an opportunity, okay, we might have you some work, they put me straight into the mastering studio. So I have never done anything else than mastering. And the first 8 years it was vinyl, and after that CD. You moved to CD. No, dice que lo primero de todo fue el máster y la oportunidad esta que le dio Finvox, que fuese el... Es que antiguamente los vinilos para hacer el máster había que cortarlos para que entrase... No, porque eso va como grabado y él hacía eso. No, pero que luego sí, a partir de eso ya hizo el CD y ya ha hecho más cosas. O sea que, ¿qué te va a decir? Y entonces, ¿podremos saber cómo es el método de trabajo que tiene él cuando le llega un disco y cómo empieza? Okay, they want to know your method of your work method. Like when you have the mixes, what's the first thing you do? Whoa, this could be a long story. No, you have almost 1 hour. Well, So you can paint the process if you want. So. but hey, let's say shortly about the mental thing about mastering. First, everybody, normally people know that when you are releasing an album, you have to mix it. You have to record it, you have to mix it, but there are lots of people that don't know nothing about what mastering means. And in mastering, we are just concentrating all those mixes. I'm talking about now album mastering. Mm-hmm. So all those separately good mixed individual tracks. So like mixing engineers, it's always concentrating one song per time. So I get it. if I will get all those 10 or 12 tracks coming to album, I will concentrate all those tracks together, and I will try build like the whole thing like an interesting book. I've always said like it so that the album would be interesting from the beginning till the end, and it's editing, it's equalizing, it's compressing, making gaps between the songs, making levels and volume levels. So that's. O sea, él dice que cuando se mezcla un disco, que la banda, el mezclador, lo hace canción por canción, ¿no? Que cada canción suene bien. Y que él no, que él coge, siguiendo la analogía con un libro, él coge todas las canciones al completo e intenta que todas tengan sentido de principio a fin juntas. No, él se preocupa mucho de ecualizar, comprimir y luego la pausa entre canción y canción para que no decaiga, para que sea todo un conjunto. And of course it's lots of listening. Y por supuesto hay que escuchar mucho. Y una pregunta ya con esto, y es, si va una banda, por ejemplo, con, no sé, 25 temas, ¿él hace que además tengan sentido? Es decir, que él está dentro del proceso de decisión de los temas, o deja que la banda sea quien O decida? más el productor, ¿no? En ese caso. Sí, diría que más el productor. But for example, if you have a band like with 25 tracks, okay, sometimes do you get involved in the way like, okay, that's too much, let's take this and this one? Well, yeah, I can get that image, but still it's not like my work to give any advice. Of course, I will
You recommend. Yeah, I can recommend, and if someone asks me, but normally when the band is in a point that they will do mastering, they already know which songs are coming to an album and in which order. I few times every now and then I will like recommend the band that maybe you should change some order, that the fifth track could be better if it would be the fourth and this way. Whatever. But in most of the cases, these kind of things are already like settled down. Dice que muchas veces que le pasa ya que el productor y la banda ya les pasa un orden y una lista de canciones y que no, que a veces sí que aconseja, que en plan de, bueno, esta canción a lo mejor estaría mejor si estuviera antes, pero que en general ya cuando le llega ya el paquete preparado. ¿Y se ha visto alguna vez en una situación de decir, yo no te grabo esto porque esto es una puta mierda? Eso lo habrá dicho así. Did you ever been? Have you ever been in the situation like you listen the album and it's like, wow, this is a shit. No, I'm not going to record this song because it's a shit. Well, I'm probably not my records. If you want to say an example, not my records. Sure, Spanish man. I don't need names of the band. No. Let's say nicely that every time I get an album. Por decirlo de alguna manera agradable, cada vez que le llega un disco. Sorry. No, es una broma. Let's keep it serious. So, of course, there are lots of albums that they sound shit when they come to mastering. Yeah, as I said, there are some albums that instead of having to play the play button, they should play the rec button. You know? Yeah. And every now and then I have to say to bands that don't leave your day job. Así que alguna vez le aconseja a alguna banda que no dejen sus trabajos normales. Por lo que pueda pasar. ¿Y ha tenido que grabar de esa banda un segundo disco? And did you ever see a second album from that band? Yes, sure. They don't learn easily. So maybe they don't consider your advice. Que a lo mejor no tuvieron en cuenta su consejo. But I could say a few words about this because I can't judge about the quality of recording and mixing because if I don't know. Normally I don't know how bands have made the recording and mixing. If I know that I can say that this is shit, but sometimes it's even. I'll put it this way: if you have done the recording and mixing, for example, in New York City in a big studio, 10 months, I can say that maybe the result was shit. But if the same result has been done in a studio in 1 week or 4 days in some garage back in Lithuania or something. No, yeah. So then it's just a golden result. Yeah. So that's why I don't compare these kind of things. And I never judge anybody. I never judge any bands that your mixes are really shit because I don't know the background, how they have been done. But that's a very good point. Yeah. No, dice que realmente no puedo llegar a decirlo porque a lo mejor, por ejemplo, le puede pasar que le llegue una grabación de mierda, pero que la han grabado en Nueva York durante 10 meses, pues obviamente sí, eso sí que es una mierda. Pero que puede llegarle a lo mejor un grupo que lo ha grabado en 4 días, en una semana, suena mal, pero es que él no sabe el background, lo que hay detrás de una grabación, que puede no ser la culpa del músico en sí, sino todo lo que lo rodea. La banda cambia todos los integrantes de la banda y ahora son mejores. No, I understand that you mean because we have some examples in Spanish, Alejandro Sanz, for example, or something like that, and we understand exactly what you mean. He's a huge pop artist, and we in Spain, Alejandro, and. Hey, you should tell him that do mastering in Finbox Helsinki. Yeah, but he sells more than 1 million of CDs, so he's. I told Nicolas yesterday that I have got 2 gold records from Chile. Dice que sus 2 primeros discos de oro, que le han llegado los 2 primeros discos de oro de Chile, de 2 artistas de Chile, de pop. Really famous pop artists like Andrés de León and Paloma Soto. Paloma Soto y Andrés de León. O sea, en un país que hay unas 10.000 personas,
Tiene disco de oro. In a country with 10,000 people, they still have gold records. Yeah, So fantastic. but what I'm trying to tell, it's not only metal. No, in Spain, a gold record nowadays is like 200 copies, something like that. Una mala grabación no puede le salvar puede salvar una buena la- masterización. Es algo que dijo el otro día en la masterclass. Can a good mastering save a city recording? Okay, yeah, that's a good question. We can make a shit recording better, but definitely we can save bad mix for mastering. But vice versa, it goes better. If you have a really good recording, really good mix, it's easy to ruin with bad mastering. Se dice que una mala mezcla puede llegar a ser salvada con un buen mastering, pero que un mal mastering puede arruinar una buena mezcla. Y Algo así. ahí me meto en parte de una cuestión técnica. Una exageración de mastering, digamos, no quita la dinámica de las canciones. Can an exaggerated mastering take out the dynamics from the song? The dynamic? Like an overcompressed mastering De compress. can take all the dynamic from the song? Well, I'm not sure what you mean, but If you overcompress, for example, a good mixing with a good dynamic can be taking that dynamic with an overcompressed mastering. Let's say this way that everybody can ruin, even if it's a mix or mastering, we can ruin it by overcompressing. And if you have already overcompressed something, there's nothing to do anymore. You can't take it. It's easy to put more compression, but you can take it away. Definitely, that's... Sí, dice que es más fácil sobrecomprimir que quitar la compresión de algo. Venga, tu That's parte. maybe the one thing that I've always said every mixing engineer, that if you are not sure that what you are doing with the compressor, leave it. Better Just not leave use it. Yeah. O sea, que si no sabes cómo usar bien el compresor, que lo mejor es que no lo uses. No lo uses. No Eso es como todo. As usual with everything in our life. You don't know La how to potencia use, sin no control use it. no sirve de nada. No, correcto. ¿Qué te parece si ponemos una bandita ya y nos ponemos a síntesis? Is worthless. Yeah. Yes. Haz una pregunta. Eh, Toma, que es fácil. Vale. Bueno, vamos a poner ahora un tema, no sabemos de quién todavía, porque tenemos ahí varios... ¿Ah? We are going to play a Children of Bodom song, Judith. No, podrías poner a los síntesis, que lo puedes sacar de Facebook. Vale, bueno, luego vamos a poner un tema de síntesis para que lo evalúe Mika. We also Bueno, have nosotros another también. Spanish band that wants to be evaluated. Pero por el momento vamos a poner cualquier cosa, porque necesitamos ir al baño y a fumarnos un cigarro. But we'll put Children of Bodom because we need to go to the toilet. So, claro, es una necesidad como otra, ¿eh? Down,
Bueno amigos, pues esto no sé qué es, pero vemos a Mika firmando un cartel, a su esposa exactamente igual, en las fiestas de la Carmela. Esto es acojonante. Estamos aquí entre jamón, lacón, unos chorizos, un queso por cortar y un cigarro a pachas. Que esto es una maravilla. Pero... Espera, tengo que decir lo que han hecho con el póster, que se está subiendo una foto con él ahora. Claro, macho, esto es acojonante. Come un poco de coso. Es que en el póster pone Carmela y él, el chico con el que suele trabajar se llama Carmila. Anda, coño. Bueno, se llama Miko. Espera, que vamos a hacer una foto. Se llama Miko Carmila. Joder, esto es acojonante. ¿No quieres un poco de lacón ahí con Ahora voy, en cuanto no me miren ellos. Try to focus something. Claro, que quiero salir fit. He wants to look thin. Claro, que no puedo. No, yo no salgo. Ah, pero vente aquí, ven aquí, tontaco, ven. Ven y sale la foto, O sea, anda, un momento, con tu que vídeo. estamos en antena ahora mismo. O sea, esto no deberíamos hacer esto. We are live right now. We shouldn't do this. This is the program. Sí, No, está ahí. No, pagué. Sí, que no tenemos más. This is the program. ¿Dónde está? Venga, vamos a seguir. Bueno, esto era Children of Bodom, el Hate Crew This Roll. Hey, about that bottom song, it was from the best album. Best album they made. Dice que para él que este es el mejor disco que han hecho. ¿Sí? Y ha hecho... Maybe you did 6, 7 of them? Uh, How many records? about Children of Bottom. I've done all albums except Relentless, Reckless. The cover album. No, it was not a cover album, but it was one album they made in US. Dice Hablando de que cover. ha hecho todos los discos de Children, menos uno que sacaron solo en Estados Unidos. Hablando de cover y estas cosas, ¿qué opina él del tema de lo que se está poniendo un poco de moda de remasterizar viejos discos y volverlos a masterizar? What do you think? I think I know this question. What do you think about the remasterings? About Bottom? No, the albums remasterings. The trend we are living right now that everybody wants to remaster an old album. Okay, mastering overall. Yeah. Hey, that's my job. What can I say? Well, mastering sucks, you know. Dice que se dedica a ello, que es una buena idea. La sigan I haciendo. think mastering is something that really you shouldn't do at all. No, dice, no, que realmente no hace falta masterizar nada. Yeah, okay, but the quality of mastering nowadays, it's we are going on a better direction. Technically wise. Yeah, I'm talking about the loudness war thing. Mm-hmm. Every record was mastered too loud back in 5 years ago, but we are still too loud, but we are going in a better direction. O sea, dice que ahora nos estamos yendo a una mejor dirección, que antes los discos se masterizaban muy ruidosos, ahora también, pero que estamos, gracias a la técnica, se está consiguiendo mejores resultados. Él lleva tantos años masterizando, ha pasado por la época del analógico al digital. ¿Cómo sufrió o no sufrió ese cambio? How did you suffer the change from analog to digital? Oh, suffer? No, not suffer at all, because How do you experience? well, everything is much easier now. When you are working with computers, you are working with hard disk based systems, so it's much more easier. I've always said that maybe the best button, so-called, I have at the moment in my studios is this undo. Because it's easy to try everything and then undo and go back. To the Well, it didn't work. No, dice que la técnica que hará que está muy bien y que el mejor botón que tiene en su estudio es el de deshacer. Porque puede deshacer hasta volver al principio. Esto no ha funcionado. ¿Y qué prefieres escuchar? ¿Un CD de toda la vida o un disco clásico de toda la vida? And what do you prefer most? To listen to a CD or all-time record? Like El vinyl? churro de esos. I worked 8 years with vinyl. That was hell on earth. We're like a Definitely. churro thing. Yeah, I really don't want to look back.
we had a really, in this masterclass, we have a quite good conversation of this vinyl thing, and I understand people that they like vinyl. For example, when you are maybe a bit older guy, it's something. What is my case? Yeah, it's something from the past. It's something from when we were younger, and it's nostalgia, But how about if you think about some 15 years in the future, or if you are thinking about now the teenager or the 15 years old guys and 20 years old guys, what do they know about vinyl? Nothing. And even they are thinking that even the CD is already something really, really old stuff. But if I try to answer your question, I would say that I don't listen CDs, I don't listen vinyls, not even MP3s, not iTunes. I'm listening music. Dice que Es una muy buena. una contestación nos ha dejado clavados ahí. So it was my last question, because I'm not going to ask you to ask you. No. But I can continue a bit, because when we were talking about this analog and digital thing, so of course when I started in Finvox, it was the first 8 years we only had the analog. We didn't have any digital at all. And when the CD came, we turned everything to digital. It was against the rules to put anything analog into the chain in the beginning of the CD times. Everything just must be digital. And nowadays it's really fine and really okay have combination of a good digital equipment and a good analog equipment. Talking about this studio equipment. Dice que él trabajó 8 años en la cadena de montaje del vinilo, entonces que cuando llegaron los CDs, que era como una medio regla que había en el estudio, que era que todo tenía que ser digital. Y sin embargo ahora se ha vuelto a que la grabación es digital, pero tiene partes en analógico, cosas en analógico. Me parece que es como muy guay tener eso. Una mezcla. Una mezcla. Que mola de ser los un dos. poco oldie, ¿no? Sí. Para los que somos un poco mayores. No, y dice también que, por ejemplo, los chicos pequeños, que el CD para ellos ya es algo del pasado. De que todos MP3. For example, when I'm listening music, mostly I will do it in my studio. So then I'm in a studio environment, and I have the best listening ever there. But on my free time, for example, I'll use my laptop, I'll use my iPod when I'm bicycling. I think that's it. So I will really listening loud MP3s or AAC. So, but still, like I told you, I don't listen my iPod. I don't listen my iTunes from a laptop, but I'm listening that music. Fíjese, fijamos en la música, que él, por ejemplo, en el estudio tiene un buen equipo y escucha música, pero luego cuando va a salir a dar una vuelta en bici, supongo que cuando no nieve, que le gusta escuchar eso en su iPod y que ahí está escuchando MP3. ¿Él tiene coche? Sí. Do you have a car? Yes. Yeah. I have 2 cars and a motorbike. Tiene 2 coches y una moto. No, the next question is if you have a girlfriend. So. ¿Qué CD hay en su coche hoy? What's the CD you have right now in your car? A new Lordi album. El nuevo de Lordi. Muy bueno. Por cierto, muy bueno. Very good album. You heard one song. They have released one single, but not the album. Album is coming out on of ¿Pero course, lo on tiene por trabajo o por Sí, es el último disco que ha hecho. Halloween. Pero es que puso la Masterclass puso una canción del nuevo de Lordi y es que me gustó mucho, A mí es que me parecen sospechosas todas las bandas que salen en Eurovisión. He's suspicious about all the bands that go into Eurovision contest. Yeah, me too. But still, Lordi, they did something right. Yeah, it was because in the song, en la canción, there was a little dissonance with the keyboards, but it was okay. Yeah. No, había en la canción de Lordi, bueno, no sé si ahora la podemos escuchar, había una pequeña disonancia ahí en el teclado que sonaba ahí como un poco, pero quedaba muy bien. O sea, yo tenía una imagen de Lordi
de Pesadilla. Yeah, but you can find that track already because it's No, released on single, but the album is coming on I bought out it on today. Halloween. I bought it today. Yeah. It's, Frankie needs Frankenstein. No van vestidos así cuando van a masterizar, ¿no? No. But they don't wear these. They don't wear these funny costumes when they are mastering. When they go No. Yes. Yeah. Pero el Lordi but es de Rovaniemi. Yeah. Es de Rovaniemi. It's from Lapland. Y él es, fuera de la máscara, él es un poco lapón, lápiz. He's a bit lápiz. Yeah, sure, because it's Rovaniemi, where Lordi comes from, it's in Lapland. Claro, es que But Rovaniemi está en el norte. back in Finland, if Lordi is doing promotion like this, going to radio stations, he had the full costume on. No, dice que, por ejemplo, que cuando Because Lordi... people are always taking the shots. Que Lordi cuando va a la de promoción y tal, que van siempre vestidos así. Es que tengo una anécdota porque el Temple tocaron de teloneros de Lordi en Madrid, en el Sala Heineken, y estábamos fuera, ¿no? Y de repente salió una furgoneta, se abrió la furgoneta y bajaron Lordi vestidos de... sí, bajaron vestidos de Lordi, entonces fue un poco de shock pero él es medio chino. O Lapón o algo. I can tell you one thing, that the new Lordi album, there's an excellent track called How to Slice a Whore. Dice que hay que hay una canción muy bonita en el disco que se llama Cómo destripar a una puta. Bueno, de hecho es la siguiente canción que vamos a poner. It's the next song we are going to play. Porque ya no es hora de niños, con lo cual ya podemos... It's not the kids' time. Yeah, but Entonces no hay but after problema that we know how to slice a whore. Bueno, pues ahora la buscamos, sin problema, te la vamos a dedicar. ¿Su mujer también escucha su trabajo, digamos, heavy metal? ¿Le gusta? Rea, do you also listen to metal? Yes, I do, but I also listen to all kind of music. Dice que también, But she's a metalhead. She's a metalhead. pero que le gusta, que sí, que es heavy. ¿Y opina cuando él hace un trabajo? ¿Ella opina? And do you have the right of opinion when he's doing a job? No, when he works, that's his way to do it. But we have, like, when we go outside for gigs and look for some bands, he's just, well, I don't know what he's doing, but I'm listening to the music. He's just drinking I'm mastering. the air. No. I'm also mastering all the time because it's sometimes it's really hard to see, go to look the bands playing live because I noticed all the mistakes all the time. Yeah. I will stand there like a music Guitarist police. just go, I would like to be Finnish because the typical Spanish woman, it's they have opinion for everything. Even if it's not No difference. No difference. Finnish women also have very good opinions. Yeah, but better than the men. And It's I a really woman, know it it's a every woman day. country. Actually, it's a woman country. So this is something genetic. Yeah. I don't know. I thought this is part of north of Europe or something. But there's also the thing that I don't like bring my work back to home. So sometimes I have some of these unreleased albums. Maybe I will listen to them in my car or even back home To compare the sound. To compare the sound and just check some few things or whatever. But normally I will leave all the work. I will leave them back to Finland. Dice que no le gusta llevarse curro a casa de... No, pero iba a decir que Finlandia es un país de mujeres, porque Sí. ahora mismo es un presidente, pero antes era Maria Halonen o Tarja Halonen. Tarja Halonen. Was the president. It was a former president, not anymore. Yeah, I know. Now it's a guy. Sauli. Yeah. Sauli. Ok, ahora vamos a escuchar una canción de la banda de Carlos. We are going to listen to a song from Carlos. From his band, El Ego. El Ego, yeah, sure. Pues ala, el ego. After all,
Bueno, pues hemos empezado ya con el vino de Rioja. Estamos probando un LAN de un Reserva 2007. Estamos probando un poquito de salchichón, un poco de jamón. Está Nico ahora con un cuchillo porque vamos a cortar un poco de queso, que nos gusta bastante. ¡Hostia! Perdón. I'm sorry. Hostia, no lo entienden en finlandés, con lo cual... Es perkele satana. Correcto, correcto. Es que es lo primero que se aprende en un idioma. Efectivamente. ¿Qué dijiste? Es que a un finlandés el insulto más fuerte es llamarle demonio. ¿Ah, sí? Sí, que es perkele. Y lo siguiente es pues el demonio, que es el jefe de los demonios, Satán. Satán, correcto. Bueno, aquí no vamos a comer Satán, ni vamos, nos vamos a poner como una bestia aquí. Nos estamos apretando aquí un quesito cojonudo, un LAN, y nos quedan 22 minutos solo, 22 minutos de programa. Todos aquellos que queráis llamar, hablar un poco con Mika y con nosotros, obviamente, podéis llamar al 91 777 3928, y adelante mi comandante. Me estoy dando cuenta de que he puesto mal el teléfono en Facebook. Entonces es posible que estéis llamando donde no debéis, pero si estáis escuchando el programa, pues ya sabéis. Cabrones, llamad. He noticed he put ground the telephone number in the Facebook site. Yeah. No, es... So some people will be calling somebody. Bueno, cheers. Thanks for your time and enjoy LAN wine from Rioja. Our pleasure. Thanks. Oye, este vino está de puta madre, ¿eh? Está buenísimo, Nico, ¿eh? Es 2007. Joder. De Reserva 2007. Esto es acojonante. Esto vale por lo menos 3 euros. Sí. ¿Eh? De hecho... Bueno, de hecho nos están llamando a la puerta. Voy. No, que lo hacen siempre. Ya tienen llave. Ah, como tienen llave, dame un cacho queso, pollo. Es que de verdad, estoy que Pero tengo un hambre. teníamos unas llamadas. Sí, pero No, ahora no. Ahora no. No, es porque no he llamado a nadie. No, de phone calls. No, pero no, otro día, ¿eh? Maybe another day. No. We are enjoying with you, so come on. Don't phone la casa de Eddie. Enjoy with Mika and all of us. Joder, ¿esto qué es? El Alan que viene tarde. Ok, pues tenemos a Alan Cueto, Venga, un venga. glorioso guitarrista que viene como siempre a cenar gratis. Alan is a guitar, is fantastic guitar, and he's coming for the cheese, jamón, and all of this stuff. So it's for eating and drink free, you know. It's a good guitar. So everybody's gathering here to drink and Oye, We are eat. here for the free drinks. ¿Qué pasa, Alan? Oye, ¿vosotros fumáis o no? Che, ¿tenés un disco? ¿Trajiste un CD? ¿Trajiste un CD? Venga, ¿Habéis dame un traído CD. tabaco, por lo menos? They broke a CD for you. No, maldita sea, pues necesitamos un cigarro. Con la comida. Casi. Ponga Sally la going situación. to the control, maybe. No, me voy al control. Por No, si acaso, no, de- no, no. Ok, I stay here. Ok. No, tú tienes que estar aquí para tomarte el vino. pollo. Pero dice que normalmente las entrevistas en Finlandia no son así. Ah, no. En Finland, radio interviews, they are not this way. No es lo que tiene.
quiere? ¡Coño! Un cigarrito. He's the guy from the next program. He's going to be our DJ right now. I know that guy. Sí, sí. I know the guy. Chami dice que te conoce. No, but he looks like the Barón Rojo guy. No, Peter Gabriel. Were you together in a show from Peter Gabriel? Yeah, but he looks like Peter Gabriel. Por favor, que alguien venga a hacer el programa. O sea, me han dejado solo... No, so everybody's out. We left us Bueno, alone pues here. siéntate tú. No, siéntate tú. Tú eres del grupo, ¿no? Bueno, y cuéntanos, que nos ha traído el disco para que lo escuche, para quien lo escuche. He brought the CD for you to listen to it. You mastered this album. Divino Disturbo. I remember this one. Yeah, sure. Yeah. Oh, thanks a lot. Thanks. Gracias. Yeah. Thanks to you. Yeah. I made this one. Divino Disturbo. Actually, I was talking about this band on Friday because they were in a calendar or something like that, maybe. No, or you were playing 2 weeks ago, something like that. No, I was talking with a friend of mine about this band. And he told me, do you know this band? And I was like, no. No, pero en Net Guy. Ah, claro. Vale. Ah, claro, tú estuviste el viernes. Mika, Yeah. you know what? Alan has made a song almost 1 hour ago, and he wants you to listen and evaluate after the wine, you know. So In private. Yeah. Private massage. Okay, they're going to play one song. Okay. that's the guy with What big about that? balls, so. What about the Lego? It just went. It's over. It was 10 minutes ago. Now it's over. Thanks, Carlos. Lego.
Coño, que me estoy comiendo un cacho de salchichón, hostias. Bueno, pues esto que hemos escuchado, yo es que ni sé qué es ya. Son los chicos que han venido, que estuvieron con nosotros en NetGuy este jueves. Joder, pues dímelo, joder. No, pero es que me acabo de acordar. Ah, vale, todo bien ahí. No, es que fuimos a ver a Edgar y Masterplan, y que también les ha hecho discos, ¿no? Y estuvieron ellos aquí también. Se me toca ser hasta la camarera, tío. Me cago en la puta. Bueno, so, what do you think of the song? So, you should be critic. No. But there is one thing in the music business, for example, because I had a band, okay, and when you go to a record company and you give the guy from the record company the CD, he always says, okay, but I'm not going to listen to it in front of you. Yes. Yeah, I can understand that. No, dice que yo, por ejemplo, me ha pasado de ir a compañías de discos, ¿no? Y que el chico de la compañía siempre te dice, muchas gracias por el disco, pero no lo voy a escuchar contigo. O sea, que lo puedes entender porque a lo mejor es una situación un poco ahí comprometida. Sí, no, it's not the ideal situation, but you have the opportunity to... Well, hey, to be honest, I really don't. You don't? Value any. I put it in this way. I'm really happy that people are making music. Mm-hmm. What kind of music it is, it's we have plenty of room of different kind of music in this world. So come on, do it. Yeah, but let me ask you the question in the the opposite. You want me to say something yes. something bad yes. about this? You want me to judge, and you want me to say that. So that you it, produce a disc of... you heard me. You would produce a disc of these people? No, he already did. O sea, ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho. O sea, esto ya lo ha masterizado él, ¿no? Esto ha sido el disco que ya lo ha masterizado. Entonces. So. It's your job, man. It's your job. Yeah, but like I told you already. Maybe you are not going to come back again. No. I told you already Let's earlier. Finish with this. Let's put it with this. Let's finish with this. I think that, for example, going for a Spanish band, para una banda española, is twice hard to do something. Creo que para una banda española es doblemente difícil llegar a hacer algo. You know the background of the business, I'm sure. Yeah. O sea, porque, por ejemplo, en la masterclass el otro día estaba diciendo, es que... Cuidado. El otro día estaban diciendo, es que Nightwish hizo una mezcla 5.1 de un disco y la compañía no quería sacarlo porque solo iba a vender 1000 copias. Muy mal. Y claro, y yo estuve pensando, es que 1000 copias a lo mejor es todo lo que fabrica una banda española hoy en día. O sea, si me dices que las vas a vender las 1000, te hago 2000. ¿No? Y por eso creo que para una banda española es muy difícil, es el doble de difícil llegar a ser algo. O incluso, aunque solo sea tener el disco editado como lo tienen aquí. O sea, ¿es más fácil en Finlandia que en España sí, o en...? Because it's easier to do something in Finland because you have companies like Spinefarm, you have radio stations like Inferno, Radio Rock. Yes. O sea, es más fácil en Finlandia porque como allí el metal es algo más popular, tienen radios, tienen revistas, o sea, la gente todavía compra revistas de música. Compañías de discos a las que llevarle un disco. O sea, aquí o vienes muy recomendado y tienen claro que van a vender mucho o no haces nada. Entonces las recomendaciones que se vayan a Finlandia, vamos, directamente. So maybe the recommendation is we all should go to Finland. Sure. Claro, porque necesitáis cubrir ahí territorio, ¿no? Because you have many territory and just a few people. Yeah, but I've seen some, top charts of a Finnish, let's say top 40. It was a couple of years ago with from top 10, 7 albums, and now I am talking about the top 10, not any alternative list, but the official chart, Finnish chart of top 10. There were 7 metal albums in top 10. Se dice que hace 2 años que lo miró en la lista de ventas de los 10 más vendidos en general. 7 eran discos de metal. Claro, so I don't think it's not. I think it's not possible
anywhere else than in Finland. No, it's almost like in Spain. Yeah, sure. Yeah, So- yeah. I can En Finlandia hay muchísimas discográficas pequeñas, ¿no? ¿O sigue habiendo todavía? You still have some small record companies in Finland. Maybe Firefox. Well, still yes, but you know they are dying out all the time, and the big ones they are eating the small ones and they are buying them. Sí, dice que ya cada vez quedan menos, ¿no? Porque las grandes están comiendo las pequeñas. Ellos tienen una que es Spinefarm, que, o sea, para hacer una comparación con España, para mí sería como Draw, como lo que era aquí Draw, que Draw sacaba grupos españoles, pues Reincidentes, Extremoduro, ¿no? Pues Yeah. allí, lo que pasa es que esa compañía era tan grande, que Universal tuvo que llegar a un acuerdo, no pudo comprarla. Históricamente en Finlandia, si hacemos un porcentaje, las discográficas pequeñas apostaban a 10 bandas, 7 le daban pérdida, 2 salían hechos y con una ganaban el dinero para cubrir las otras, todo lo que habían invertido. So, historically, did the small record companies in Finland got like 10 bands, and maybe they just made profit out of one or two? Yeah, that's how it went. And for example, the Spine Farm you all already mentioned, they started in the maybe beginning of 90s, and they signed just few bands in the beginning. One was Nightwish, one was Children of Bodom, and one was Sonat Arctica. So 3 bands. And suddenly, after a few years, all these 3 bands, they were already huge bands, and the money, I'm told, that the money were coming inside in every door and every window. So the Spine Farm they keep on signing more and more and more bands, and they really grow up a huge company. But, well, now it's a part of Universal Music, and it's not the same anymore. They still have the label, they still have the brand, but they don't have anymore the soul or the heart what they did back in that times. Yes. Bueno, No, ha dice llegado perdón. No, dice que Spine Farm, o sea, para hablar de esta compañía, que al principio fichó a 3 bandas, pues Nightwish, Amorphis, Children of Bodom. No, Nightwish, Sonat Arctica Y Children of Bodom. Yes. Que luego que esas bandas resultó que tuvieron éxito y gracias a eso empezaron a fichar ya más grupos. Pero que hoy en día, como es parte de Universal, que no tiene nada que ver. They moved to the island and... Yeah, sure. ¿Ha estado en Abbey Road? No, not yet. Have you been in the Weird Rock? No, not yet. No. Not yet. ¿No? He leído que también le hubiese gustado bandas míticas como AC/DC o como los Rolling Stones poder masterizarlas. He read that you will have liked to work with bands like Rolling Stones or AC/DC. Why not? Que Sure. la pregunta... Or maybe you know this band, Metallica, do you know them? I heard the name, yes. And I've also heard that they have done really bad mastering, so... Bueno, vamos a llegar a los últimos 5 minutos. Is the Nos 5 están last esperando. minutes? Entonces tenemos que hacer la pregunta de que le hacemos a todo el mundo, incluso ok. a ellos. Sí. Y es que nos pongan pues un guitarra, un baterista, un bajo... Y un cantante. Okay. Y un cantante. This is the very last Vivo o question. muerto, This is Incluso si está muerto. This No is está nada the mal. very last question of the interview is the question they always do to people. Okay, you have to put out a band. Okay. Yep. So you have to choose 5 or 6 musicians, dead or alive, that you will together they will make a good band for you. That's a tricky one. Maybe Really? I will start as a keyboard player. As a keyboard player, I would choose Janne Virman. What? Yeah, Well, definitely. I'm totally disappointed. Estoy totalmente contrariado de esta Ya, pero la respuesta. pregunta no es tuya. La pregunta para What were él. you thinking But about? that was not my question. Hey, Nico, what were you thinking about? I was thinking of Thomas. No. You No, Thomas is not a keyboard player. He's a told you, composer. It's your wife. I told you. Come on, hey, Thomas is not a keyboard player. He's a composer. Dice que Thomas de Nightwish No. no es un teclista, es un compositor. Bueno. Okay. Hey, okay. but come on, everybody knows Janne Virman from Children of Bodom. Es el Janne de Children of Bodom. Yes, Okay. and Next. my drummer would be Keith Moon, definitely. Su batería Keith Moon de Yeah. Who? The Who.
What Bien. else? Okay. What else you want Guitar? to say? Guitars? Oh no. Oh, two guitars. Okay. Well, I would play one. Hostia, uno. That's a weird combination. Who should I need? Ruth and me. I don't know. Oh, this is really a tricky one. But what was the name? I really don't know. What should I say? Guitar player. Well, That's so. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Yeah, well, of course he's the one, but. I will go Mika. Now I know. from Now I know. Sentence. Now I know. No. You all are going to be so disappointed because I'm not saying Dice any que metal que nos names. va a defraudar mucho esta gapa. I'm not going to say any metal names, but maybe one of the most influenced guitarists, for example, for me is Billy Gibbons. Ah, bien, de Gypsy Top. Definitely. Bien. 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 ¿Vas? Bien, bien. ¿Veis? Lauri Porra. Lauri Porra de Stratovarius. Yes. Cantante. And singer? Montserrat Caballé. No, vamos. There are lots of good singers. Should it be a male or female? It's up to you. I love Robert Plant. Okay. Led Zeppelin. That's yeah. Together, Hey, I don't see that band together. but come on, guys. To be honest, for you, I'm a bit older guy. I'm an old-fashioned. I really if I had to choose something for listening, I will listen. Que vale. It's okay. It's I okay. can also choose Bon Scott. Hey, Or if you're more happy with Bon Scott than Robert Plant. dice que si te gusta más Bon Scott que Robert Plant. A mí sí. No, but A mí sí. I was. For me, Rolling James Dio. I thought he was. Oh, he's a good one. I thought Marco he was- Hietala. How about Marco Hietala? ¿Qué tal Marco de Nightwish? Okay. Oh, Tarot. then. Segunda pregunta complicada. Okay. Exactamente. Okay. I know the question. Okay, second question. ¿Qué disco? Primer disco. Okay, what record? What band do you like, but you don't see yourself getting a record from them? Buying a record, I mean. ¿Qué disco de qué banda te gusta mucho? pero nunca compraría. For example, U2. To me, U2. I like the band, but I don't see myself going into a shop and getting a record. For me, Rolling Stone. And for you? For me, Queen. Vamos. Will not get any more. So this is like something that you are hiding in your closet. No, I Yeah, like Queen, that's it. but I never ever. The skeletons in your closet. This is very difficult. No. Yeah, because I love all. You want the wine? What you I love all the. I really love all kind of music. What I can't. Could you name any that? Yeah. That could be something that. Night Witch? Because you get the record for free. Why then? Yeah, we get them for You get. Yes. No, Hey, I'm really open-minded. You know, I'm really Yeah, dice que le open-minded gusta of de all todo, kind pero- of music. That I'll try to find always something positive from every kind of music. Whatever I'm listening, I've always find something positive. Something it's just talented playing, or it's a great track, even if it's a genre of the. I disagree. I never ever buy a long play from I don't know, Queen. Alejandro Sanz or whoever. you have something personal with Alejandro Sanz. Yeah, but hey, La oreja de Van Gogh. yes, but my Mira, problem. el disco es ese. My problem is that I don't buy records because I get everything free. Dice que no compra ningún disco porque todo se lo regala. Yeah, but, It's a good point. but imagine you have to waste your money. on- No, I have to say something. I will say in Spanish, okay? But cuando yo iba a Finlandia, muchas veces luego me iba a Rusia, a San Petersburgo. And then había como bootleg shops, o sea, para comprar piratas de... Y yo solía comprarme los discos de Britney Spears. Bueno. Ya. Voy a borrar. Bueno, hemos encontrado el lado gay de Nico, que está fenomenal. But, no, I used to go to St. Petersburg in Russia, Yes. and I bought bootleg CDs Yeah. from Britney Spears. But because I like the production of the songs, they are like bombastic. you know, like, I know what you mean, Bueno, but hemos- even Britney Spears is not a skeleton for me. definitely. No, I prefer Britney Spears, but in photo. He's Vamos fat. Nowadays he's fat. It's not a skeleton anymore. Vamos a terminar ya, ¿eh? Son las 11:30, se nos han pasado 2 horas cojonudas. Gracias por venir, como decía Lina Morgan. Thanks for coming.
Pero di Lina Morgan. Lina Morgan, an old actress from Spain used to say. In fact, I'm going to present you a long play from Lina. Es una de mis favoritas. She's one of my... Y volved cuando queráis, de verdad. Ha sido un Come back placer teneros aquí a los dos. Was a really pleasure to have you two. Well, thank here. you, of course. And I have to find my way back to home, so de donde se podría robar una bicicleta. Correcto. O sea, efectivamente, vas a robar una bicicleta You're going to steal a bicycle. y una cosa que no te vas a ir de aquí es sin hacerte un bocata de jamón tronco. And you're not going to move from here without doing a ham sandwich. That's fine. ¿Cuándo I vuelven can para live with Finlandia? El sábado. Ah, bueno. Bueno, estás a tiempo de cogerte un gran pedo. Okay, you are still in time to get drunk in Madrid. Yeah, sure, of And course. go to the We Rock club. Okay. Ah, la We Rock, ya fueron a la We Rock. Que no. Me ah. acabas de preguntar. No, da pensé- igual. Es que pensé- está pensé- bien. pensé- Chicos, muchas gracias. Volved cuando queráis. Es un placer para nosotros y de verdad hemos disfrutado como hijos de puta. Díselo tranquilamente. They had a time like motherfuckers, enjoy as motherfuckers. Okay. Así que nada, gracias por venir, tíos. Quitos. Y ahora vienen los malas compañías. El estudio. Amiguetes, la semana que viene más y mejor. Tenemos a los ukulele clan band A los en ukulele. directo. Así que venga, disfrutad, cabrones. Hasta la vista, turista. Nos vemos. Except for scary dogs and Russians, that Jesus loves you so. Now the mission stool smells good tonight. The holy bones in line until their hatches I